अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज फिर पेश खिदमत है एक दूसरी वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था रिगार्डिंग हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा की। आज हम बात करेंगे मक्का मुकरमा की। स्टार्ट से मैं अब व्यूवर को बताऊंगा, मक्का गेट से लेकर हरम की बाउंड्री से लेकर हरम शरीफ की ज़ियारत कराएंगे, उसमें सफ़ा मरवा की ज़ियारत कराएंगे, अब ज़मज़म की ज़ियारत कराएंगे, जबल अरफ़ात की ज़ियारत कराएंगे। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है व्यूवर से कि मेरी सारी वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि जो हमारा मकसद है, जो हमारा मैसेज है या आइडिया है या हमारी जो ज़ियारत दिखाने का मेरा जो मकसद है कि वो आप लोग देख लें और साथ में दुआ भी करें और दिल में एक हसरत पैदा हो जाए कि अल्लाह हमें भी इस जगह पे ले जाए, हमें भी इबादत का मौका दे दे, हमें अल्लाह उधर कबूल कर ले। अच्छा व्यूवर, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले तो आप सबको खुशी हो, मुबारक हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ये सारी मुबारकबाद आप लोग की ही है, क्योंकि आप लोग का ही इत्मीनान है, आप लोग का ही ट्रस्ट है जो आप मेरे चैनल को, मेरे शॉर्ट्स को, मेरे वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो आइंदा भी गुजारिश है कि आपका साथ चाहिए, आपका ताउन चाहिए और मेरे साथ इसी तरह आगे बढ़ते जाए। मेरी भी कोशिश होगी कि जितने भी अल्लाह की रज़ा की खातिर, इंसानियत की खातिर और अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट करूं, ताकि उसमें आपकी अमवाल में, आपकी किरदार में, आपकी अखलाकियात में और इसी तरह मेरे अमलनामे में भी कुछ नेकियां शामिल हो जाए। तो गुजारिश ये है कि मेरी सारी वीडियो देखें और इंशाल्लाह आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हम ब्रीफ करेंगे। मैं व्यूवर को हर एक चीज़ को, जितना भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ कि व्यूवर को अच्छा सा अच्छा कुछ चीज़ें दे दूँ। तो दुआ में याद रखें, मेरे बच्चियों को सारों को दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें और मेरी भी दुआ है कि आप लोग खुश आबाद मुस्कुराते रहो और अल्लाह ईमान की दौलत नसीब करे, आमीन। नाज़रीन, मक्का मेन गेट एंटर होने के लिए जद्दा से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे अभी ये मक्का मेन गेट को क्रॉस करके हुदूदी हरम स्टार्ट हो जाती है, मीकात स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से लाजमी होता है कि आप एहराम बांध करके एंटर होगे। ये मक्का की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है जी। अब ये हरम बाउंड्री हुदूदी हरम स्टार्ट हो गई। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत सफ़र। अल्लाह हम सारों को तौफीक दे दे, सादत नसीब करे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, कि अल्लाह हमें ये सफ़र नसीब करे, हर एक बंदे को अल्लाह नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। कितना खूबसूरत सफ़र, हसीन सफ़र, ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र। ये जी हरम शरीफ है, हरम शरीफ का एक दिलकश नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। नमाज हो गई, इमाम साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। या अल्लाह हर एक मुसलमान को ये सादत नसीब करे। या अल्लाह बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार, या अल्लाह हमें ये सादत नसीब करे कि हम हुदूद हरम शरीफ में हाज़री का मौका दे। ये सब अल्लाह की मेहरबानी होती है, एक खुसूसी रहम होता है। जितने भी लोग हैं, जितने मजमा है, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। अल्लाह बार बार अपने बंदे को बुलाता है अपनी गुनाह के इस्तग़फ़ार के लिए। कितना खूबसूरत नज़ारा टॉप फ्लोर से। ये जी हुदूदी हरम शरीफ में कुछ काम स्टार्ट है। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत दिलकश नज़ारे, दिलकश नज़ारे। अल्लाह हर एक मुसलमान को नसीब करे। भाइयों, मुझे भी दुआ में याद रखना। ये टॉप फ्लोर है जी, हरम शरीफ का टॉप फ्लोर है जी।
غار حرا جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوا، جہاں سے قرآن مجید کی پہلی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی۔ غار حرا تقریباً 635 میٹر کی ہائٹ پہ حرم شریف سے، خانہ کعبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پہ۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور اپنا ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ زیادہ تر وہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، امت کی فکر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی ادھر ہی نزول فرمائی۔ یہ دیکھو کتنے تنگ راستے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی سے ہو کے جاتے تھے ادھر ذکر اذکار میں، اور بار بار وہ خانہ کعبہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جاتی تھی۔ غار حرا سے جو خانہ کعبہ کا منظر ہے وہ بڑا زبردست اور سامنے سے نظر آتا ہے جی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ذکر اذکار کرتے تھے، اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے۔ اور یہ صفا کی پہاڑی ہے بیسمنٹ کا کی سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے اس طرف آپ کو کافی انہوں نے ویو کافی بڑا ہے اور زیادہ آپ ویزیبل ہے، زیادہ دکھائی دیتی ہے، شیشے سے انکلوزڈ ہے، اور یہ آگے ایلومینیم کے ڈنڈوں کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے، اور بیچ میں پلرز ہیں، اوپر کے فلورز کے لیے پلرز بھی ہیں۔ یہاں سے لوگ صحیح سٹارٹ کرتے ہیں اور 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ صفا کی سائڈ ہے، یہاں سے اس طرف سے لوگ واپس جو ہے وہ اپنی صحیح مکمل کرتے ہیں۔ یہاں سے پہلا چکر اور پھر دوسرا تیسرا یہاں سے وہ لگاتے ہیں۔ یہ ساری اس طرف بھی صفا و مروہ کے درمیان ایک چکر لگانے کو آپ پھر اس طرح آپ 7 چکر لگاتے ہیں، تو اس سارے 7 چکر کے عمل کو صحیح بولتے ہیں، جو کہ عمرے کا ایک حصہ ہے۔ اوپر چھت ہے تو یہ بیسمنٹ کا ایریا ہے۔ عرفات، جبل عرفات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ فرمایا تھا، اور یہ بھی حج کا ایک رکن ہے۔ حجاج حج کے دوران ادھر زیارت کرتے، ادھر جاتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ جو عمرے کے لیے بھی اجازت ہے تو وہ ادھر کی زیارت کرا لیتے۔ یہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے، آپ لوگ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بہت جلد مل لوں۔ اپنا بہت خیال رکھے، بہت خیال رکھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے ایمان کے ساتھ۔ دعا کریں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔